अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो आप लोगों ने अभी देखा, ये समझ लीजिए एक बहुत बड़े लीडर हैं या थे, अभी अगर नहीं भी है फिर भी एक पॉलिटिकल लीडर है। तो इनके साथ अगर इतना कुछ हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या क्या नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ जो है हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और एक चीज़ है, इसके ऊपर अगर कोई दोषी है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना ही उसका इलाज नहीं है। बाकी हम इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। मैं कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जो है हकीकत वही बता रहा हूँ। আমাদের প্রাণে মারতে চায়, মেরে দিক মেরে দিক, আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দরজা ভাঙার চেষ্টা করছি, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন।